Hey everyone, hi guys. I'm eating my lunch, balbacoa. So yummy. Kami kayo siya kay init o halang. While nagpa car wash, niud to sa okay, so gutom. I'm here in the yummy balbacoahan. After nagpa-lunch sa akong anak, then magpa-car wash ko, and then eating my lunch here. A nice cutie carinderia here sa balbacoahan. So let's eat nga anta. Yummy balbacoa. So init pa siya. Very spicy food. Let's eat. Mga unsa tayo sugutom. Lami siya kay very hot. Spicy. So ano siya kung gikaunan. Carinderia oh. So cute. Balbacoahan. Pakarwash sa ako. I'm so tired. Here. Car wash time. Nahilo na siya. Mukhang car na siya. Sometimes tired to clean by myself. Kapoy kay maghinlo no, agakura. Ya busy dagag buluhot ton. So magpa-car wash ta minsan no. Para pod makarelax ta.